प्राण प्रतिष्ठा परे रामलालांक आखि और हस देखी आश्चर्य अयोध्यावासी काहींकि हसुचंती रामलाला काहींकि प्रत्येक दिन रूप बदलाउछंती अयोध्यारे प्रभु श्रीराम। अयोध्यारे ओडिया भक्त सह घटीगला विराट बड़ चमत्कार। ओडिया भक्त को देखी हठात हसी उठिले रामलाला। तो हाँ दर्शक बंधु, एई तमाम प्रश्नर उत्तर आज आमे आपण मानंकु जणैबु एही भिडियो रे। तो भिडियो को प्रथमरु शेष जाए देखिले आपण माने ठीक एही प्रश्नर उत्तर गुड़िकु पाई परिबे एवं एही घटनार सत्यासत्य को जानी परिबे। एवं जदि चैनल को प्रथम करी आसी थांती चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु। एवं मु जेतेबेले एही प्रभु श्रीरामंकर आश्चर्यजनक भिडियो गुड़िकु आनिबी आपण माने सर्वप्रथमे देखि परिबे। एवं जदि आपण जने सच्चा हिंदू होइथिबे कमेंट रे जय श्रीराम लिखिबाकू भूलिबे नहीं। हठात जीवंत होई उठिला रामलालांकर विग्रह। प्राण प्रतिष्ठा परे रामलालांकर बदली गला मुखमंडल। ए दृश्य को देखी निजे चमकी पड़िले मूर्तिकार। निजे तैयारी करिथिबा मूर्ति को निजे चिन्हि पारि नथिले। चालीथिला पूजा अर्चना ब्राह्मणर वेदमंत्र रे कंपुतिला चतुर्दिग। आउ सारा देशरू शुभुथिला रामंकर ध्वनि। आउ समस्ते दिव्य मुहूर्त अलौकिक मुहूर्त आउ सही ब्रह्म मुहूर्त को व्याकुल होई अपेक्षा करी रहिथिबा बेले समस्तंकर नजर रहिथिला सही 84 सेकेंड उपरे। ब्राह्मण मानंकर वेदमंत्र पाठ सांगकू सेपटे दीर्घ 500 वर्ष अपेक्षार अंत घटिथिला। आउ शेषरे रामलालांकर मुखमंडलरू पटी खोला जाइथिला। समस्ते रामलालांकर सही दिव्य रूपकू देखिबार सौभाग्य से दिन पाइथिले। रामलालांकर सही दिव्य रूपकू देखी समस्तंकर आखि जेमिति लुहरे छल छल होई जाइथिला। हेले एही समय रे निजकू संभाली पारि नथिले मूर्तिकार अरुण जोगीराज। से निज आखि को एहा विश्वास करि पारि नथिले। से मने मने भाबिथिले कि ए केमिति संभव। रामलालांकर सही दिव्य मूर्ति को से अनाई रहिथिले से दिन। आउ मने मने प्रश्न करिथिले जे ए सबु केमिति संभव जेउटी 7 मास धरी मु विग्रह को निर्माण कली। विग्रह गर्भगृह रे स्थापित हेबा पूर्वरु एवं स्थापित हेबा 10 दिन जाए बीतिलाणी। हेले प्राण प्रतिष्ठा परे रामलालांकर चाहाणी आकृति मुखर भावरे एमिति परिवर्तन केमिति होई परिला। तो हाँ दर्शक बंधु, प्राण प्रतिष्ठा परे बदली जाइछंती बाल श्रीराम। पथर रे प्राण संचार परे बदली जाइछि प्रभु श्री रामलालांकर मुखमंडल। बदली जाइछि सौंदर्य, बदली जाइछि रूपक्रांति। परिवर्तन एमिति होइछि जे जिए से मूर्ति को दीर्घ 7 मास धरी निर्माण करिथिले खुद से मूर्ति को चिन्हि पारु नाहंती। जहा को नै एभळे किछि कहिछंती मूर्तिकार अरुण जोगीराज। रामलालांकर प्राण प्रतिष्ठा को एहारी भितरे 6 दिन बीती जाइथिले मध्य से दिनर सही मुहूर्त को भूली पारु नाहंती अरुण जोगीराज। जेतेबेले रामलालांक मुहरु से पटी खोला जाइथिला आउ पटी खोलिबा परे जेउ चमत्कार घटिथिला से कथा को भूली पारु नाहंती अरुण जोगीराज। प्रति मुहूर्त रे तांख आखि आगरे झलसी जाउछि रामलालांकर से दुर्लभ रूप। आज भी से मुहूर्त को मने पकाई भाव विह्वल होई पड़ुछंती मूर्तिकार अरुण जोगीराज। तेणु एबे चर्चार विषय पालटिछंती कर्णाटकर शिल्पी अरुण जोगीराज। ये हेउछंती सही व्यक्ति जिए अयोध्या रे पूजा पाउथिबा रामलालांकर मूर्ति करिथिले। आजी रामलालांक जेउ मूर्ति को देखि आमे खुशी हेउछे ताहाकू निष्ठा और भक्ति भावरे जोगीराज निज हाथ रे
ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୂର୍ତ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ରାମଲାଲାଙ୍କର ହସ ଓ ଆଖିକୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିନେଉଛି ରାମଲାଲାଙ୍କ ନିକଟକୁ। ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ କେମିତି ତିଆରି କରି ପାରିଲେ ଯୋଗୀରାଜ? ଅନେକ ଯୋଗୀରାଜଙ୍କୁ ଦେଖି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତ ଅରୁଣ ଯୋଗୀରାଜଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଉଛି, ମୂର୍ତ୍ତି ସିନା ସେ ଗଢ଼ିଥିଲେ, କେମିତି ହେବ ରାମଲାଲା ତାହା କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଯୋଗୀରାଜ କୁହନ୍ତି। ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଅନେକ ଗବେଷଣା କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ପଥର ଉପରେ ଥରେ ଖଦେଇ ହୋଇଗଲେ ତାହାକୁ ଲିଭାଇ ହେବ ନାହିଁ। 1000ରୁ ଅଧିକ ଶିଶୁଙ୍କ ଫଟୋ ମୋବାଇଲରେ ରଖି ଦେଖିବା ସହ ଅନେକ ପିଲାଙ୍କ ସହ ମିଶିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ହସିଲେ ମୁହଁରେ କି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ତାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ ସେ। ଅନେକ ଗବେଷଣା ପରେ 5 ବର୍ଷ ଶିଶୁର ମୁହଁକୁ ଆଧାର କରି ସେ ରାମଲାଲାଙ୍କର ମୁଖ ଓ ଆଖିକୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିବା ସମୟରେ ରାମଲାଲା ଯାହା କହୁଥିଲେ ମୁଁ ସେମିତି କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଯୋଗୀରାଜ କହନ୍ତି। ମୂର୍ତ୍ତି କାମ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇଥିଲା। ସେ ଗଢ଼ିଥିବା ମୂର୍ତ୍ତି ଯେତେବେଳେ ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ଥାପନ ହେବାକୁ ଚୟନ ହୋଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ଯୋଗୀରାଜ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଜାନୁଆରୀ 22 ତାରିଖରେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭଗୃହରେ ରାମଲାଲାଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ସେ ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଚମତ୍କାର ଶକ୍ତି ଯାହାକି ଯୋଗୀରାଜଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କରିଦେଇଥିଲା। କାରଣ ସେ ତିଆରି କରିଥିବା ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରେ ଏମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ସେ କେବେ ସୁଦ୍ଧା ଚିନ୍ତା କରିପାରିନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସରିଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳରୁ ପଟି ଖୋଲାଯାଇଥିଲା, ମୁଖମଣ୍ଡଳକୁ ସିଧାସଳଖ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ ଯୋଗୀରାଜ। ଯାହାକୁ ଗଢ଼ିଥିଲେ ସେ ଗର୍ଭଗୃହରେ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ଭଳି ଚାଲୁଥିବା ଏବଂ ବସିଥିବାର ବେଳ ଯୋଗୀରାଜଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହରେ ଭରି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଅନ୍ତରର ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଆଜ୍ଞାରେ ତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଗଢ଼ିଥିବା ସେହି ଯୋଗୀରାଜଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଏତେ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଛି, ଆଜି ସେ ସାରା ଦେଶରେ ପରିଚିତ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ସାରା ଜୀବନ ତାଙ୍କର ନାମ ଅମର ଅକ୍ଷରେ ଲେଖା ହୋଇ ରହିଯିବ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ସେହି ଯୁବକ ଅରୁଣ ଯୋଗୀରାଜ। ତ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଛି ମତାମତ ଦ୍ୱାରା କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ପ୍ରଥମ କରି ଆସିଥିବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଲେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।